नमस्ते। अद्य वयं संस्कृतभाषायाः स्वराक्षराणि पश्यामः। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, र, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अम्, अः। एवं भवति संस्कृते स्वराक्षराणि। So, you can see there are two new vowels which are not familiar to most of you who have studied Hindi earlier. संस्कृतभाषायाः लिपि देवनागिरी एव, तदेव हिन्दीभाषायाः अपि लिपि, परन्तु दीर्घ-ऋकारः लकारः संस्कृतभाषायाः अक्षराणि वर्तते, तत् हिन्दीभाषायां न दृश्यते, कैरल्याम् अपि नास्ति. ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ലൗകിക സംസ്കൃതേ वैदिक संस्कृते च दृश्यते. पितृशब्दप्रयोगे एवं लाकृति ल आकृति लाकृति एतादृशेषु स्थलेषु दीर्घऋकारस्य एवं लकारस्य प्रयोगः दृश्यते. अयं वीडियो संस्कृतपठनाय प्रारब्धानां छात्राणां कृते एव. So you are not requested to study the examples of the new two words, but you should be familiar with the pronunciation and the words. There are two words which are not in Hindi. So I request you to write the Varnamala and try to pronounce the way I pronounced. एवम् एकमपि कार्यमस्ति, तद् एवं भवति. कैरल्यां तु ए ऐ इति वयम् उच्यते, तत्र ए इति अस्ति, एतक्या खलु. परन्तु संस्कृते तु ए ऐ एवं भवति, मध्ये एकारः नास्ति, तादृशवर्णः संस्कृते नास्ति. सो there is a new information for most of you that there is no a in Sanskrit language, only A and I. सर्वे अवगतवन्तः इति मन्ये. अग्रे गच्छामि. संस्कृतभाषायां स्वराक्षराणि त्रिधा विभज्यते. The division is short vowels, long vowels and diphthong vowels. So you can see that ह्रस्वः, दीर्घः, संयुक्तः. ह्रस्वः आ, इ, उ, र, ल. So the name ह्रस्वः, the reason of getting the name ह्रस्वः because it takes only one matra, एकमात्रा. उच्चारणाय केवलम् एकमात्रायाः प्रयोगः अत्र क्रियते. परन्तु in दीर्घा vowels we use a, e, u, r. So there is two matras for ucharana. So that is the difference. So the short vowels and long vowels are very easy to find out. A, e, u, r, l. A, e, u, r. Okay. Then the diphthong vowels, which may be a new information to most of you. संयुक्तः इत्युच्यते. तत्र ए ऐ ओ औ ദൃശ്യത്തെ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മാത്ര കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് ഹ്രസ്വവർണ്ണങ്ങൾ, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ. അ, ഇ, ഉ, ഋ, ല. എന്നാൽ ഒരു മാത്ര കൂടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ, ഇ, ഉ, ഋ.
പിന്നെന്താണ്, ഡിഫ്തോങ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, സംയുക്ത അക്ഷരങ്ങൾ, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ. അവയിൽ, അതായത് ഇവയിൽ രണ്ടും പെടാത്തതാണ് ഡിഫ്തോങ്സ്. എ, ഐ, ഒ, ഔ. एवं भवति विभजनम्. एतत् सरलम् इति अहं मन्ये. सर्वे नोट्स् रचयतु, अग्रे गच्छतु. आ अम्बा, आ आम्रः, इ इक्षुः, इ ईश्वरः, उ उरगः, ऊ ऊर्ना, ऋषिः, एरण्ठः, ऐरावतः, ओ ऊष्टः, औ औषधम्. That was a vowel song. अत्र चित्रे औषधं दृश्यते. औ औषधम्. औ इति अक्षरेण औषधम् इति उदाहरणम् अत्र दत्तम्. औषधं मेडिसिन्. वस्तुतः मलयाळभाषायाम् औषधम् इति प्रयोगः दृश्यते, परन्तु तद् शब्दः संस्कृतशब्दः. ओष्टः, लिप्. ओष्टौ इत्युच्यते, फोर् लिप्स्. चुण्डुगल्, ओष्टौ. चित्रे ओष्टः दृश्यते वा, ओष्टौ दृश्यते वा? ओष्टौ दृश्यते. लिप्स् आर् इन् द फिगर्. रक्तवर्णेन शोभितः ओष्टौ चित्रे दृश्यते. ऐरावतः. ऐरावतः इति गजः इन्द्रदेवस्य वाहनः इति पुराणेषु कथ्यते. ऐरावतः क्षीरसागरमथनसमये उद्भूतः इति कथा अपि वर्तते. So we can see the Airavata figure in this image. Airavata is basically a white elephant which is having 3 tusks. So the name Airavata is given to the Vahana of Lord Indra. So you can see that മലയാളത്തിൽ പുരാണ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐരാവതത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 3 കൊമ്പുകളുള്ള വെളുത്ത ആനയാണ് ഐരാവതം. ഇന്ദ്രദേവന്റെ വാഹനമാണ്. ക്ഷീരസാഗര മഥന സമയത്ത്, പാലാഴി കടഞ്ഞ സമയത്ത് ഐരാവതം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. एरण्ठः. एरण्ठः कः? एरण्ठः इत्युच्यते आवणक्. कैरल्यां केरलदेशे तु आवणक्केण्ण इति कश्चन तैलं वर्तते. आवणक्केण्ण सुप्रसिद्धं, सुविख्यातं च. सो द प्लांट इस् castor oil. ओके. एरण्ठः इति संस्कृतभाषायाम् उच्यते. तत्र चित्रे दृश्यते एरण्ठः. ऋषिः. संस्कृते ऋषिः इति प्रयोगः दृश्यते. कैरल्याम् अपि ऋषि एव. वस्तुतः ऋषिशब्दः संस्कृतशब्दः, ऋषिः. ऊर्ना. ऊ इति शब्देन ऊर्ना. ऊर्ना इत्युक्ते नूल्, यान्, नूल्. वयं सर्वे गृहे ऊर्नायाः उपयोगं करोति खलु. ऊर्ना वस्त्रनिर्माणार्थम् ऊर्नायाः सहाय्यम् आवश्यकम्. Then we can see snake. ഉരകഃ. മലയാള ഭാഷയിൽ സർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിൻ്റെ പര്യായ പദമായിട്ട് ഉരകം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. വസ്തുതഃ ഉരകം ഇതി ശബ്ദം സംസ്കൃതഭാഷായാമേവ. कैरल्यां तद् बहुषु स्थलेषु दृश्यते. So you may understand that the word Uraga is
a Sanskrit word, not a Malayalam word. Okay, Sarpam. Sarpaha इत्यपि संस्कृते उच्यते. ईश्वरः साक्षात् श्रीकृष्णः चित्रे दृश्यते. अहम् एकं कृष्णभक्ता अस्मि. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु एवं भवति खलु. अतः अत्र चित्रे कृष्णः दृश्यते. भवन्तं क्रिस्तुदेवस्य भक्तो वा अल्लाहो भक्तो वा इति अहं न जानामि. तं प्रार्थयतु इति मम प्रार्थना. क्रिस्तुदेवो वा अल्लाहु वा कृष्णः वा सर्वम् एकमेव, सर्वं ब्रह्मस्वरूपम् इति मम विश्वासः. अतः तं प्रार्थयतु, ईश्वरने विलिक्कु. चित्रे गोपालकः श्रीकृष्णः दृश्यते. इक्षुः चित्रे बहवः इक्षवः दृश्यते. इक्षवः वस्तुतः शुगर् केन् एव, करिम्ब. इक्षवः बहु आरोग्यप्रदायकमस्ति. द ज्यूस् आफ् शुगर् केन्, that is very good for health. So इक्षुः. आम्रः वस्तुतः आम्रः इति शब्देन आम्रफलस्य आम्रवृक्षस्य उभयस्यापि प्रतिपत्तिः भवति. परन्तु in Malayalam we can see maav for the word mango tree and mamparam for the word mango. So there is difference. But in Sanskrit, Samskrita bhashayam eka eva shabdः ubhayasyapi pratipattihi dadati. Amraha, mamparam, mango. अम्बा इत्युक्ते अम्बा एव खलु. एवम् अश्वः अपि अस्ति, परन्तु मया अत्र अम्बा शब्दः दत्तं. मम अम्बां स्मृत्वा एव अहं यूट्यूब् वीडियो मध्ये स्लैड्स् रचयति एवं भवति. अतः मम मातु स्मरणेन अत्र अम्बा इति दत्तं. भवन्तः अपि स्वस्वमातुः स्मृत्वा मम वीडियो अन्ततः पश्यतु इति प्रार्थये. अम्बा. तत्र श्रीशङ्कराचार्यस्य कश्चन श्लोकः अस्ति. आस्तां तावतीयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी. So that is for the mother of Shankaracharya, Aryamba. I remember the famous sloka. So that's why I just recited it. So the word A is Amba. A Amba, A Amraha, I Ikshuhu, I Ishwaraha, U Urakaha, U Urna, Rishihi, E Erantaha, I Airavataha, O Oshtaha, औ औषधम्. अत्र അനുസ്വാരः വിസർഗः च ദത്തം. അനുസ്വാരം എന്നാൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും, കുത്ത്. തത്ര കശ്ചന ചിഹ്നः ദൃശ്യത്തെ, തദേവ അനുസ്വാരः. അനുസ്വാരः एवं उदाहरणं अम्बां. तत्र तु अम्बाम् इति रचनासमये, शब्दस्य रचनासमये we are putting a dot
above the line. So the dot is basically the Anuswara. So we have to identify Anuswara Shabdas when we read the passages in Sanskrit. Anuswarah avagatam iti manye agre gacchami. Visargah. Normally all the people think that Sanskrit is Visargah. Ha. So Visargah tu ha iti सर्वे कथ्यते, परन्तु शब्देन सह विसर्गस्य प्रयोगः क्रियते. शब्दः कवि इति चेत् विसर्गः तत्र स्थाप्यते, कविः एवं भवति प्रोनौन्सियेशन्, उच्चारणम्. In the case of Ramesh, we say Rameshaha, then it sounds like aha. Okay. एवं गुरु शब्दः गुरुः हु इति श्रूयते. अतः विसर्गः शब्देषु साकं यथा प्रयुज्यते तत्र तत्र चेञ्जस् आगच्छति. तद् स्मृत्वा गच्छतु. अनुस्वारः विसर्गः अवगतमिति मन्ये. एवम् अद्यतन वीडियो अत्र समाप्यते. धन्यवादः. एतत् वीडियो संस्कृतपठनाय प्रारब्धानां छात्राणां तथा युवकानां तथा माता पिता सर्वेषां कृते एव. सर्वे चैनल अन्ततः वीडियो दृश्यतु इति प्रार्थये. एवं सर्वेषां कृते एकवारमपि धन्यवादान् वच्मि. शुभमस्तु. सर्वे सुखिनो भवन्तु.